Le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif exprime un fait qui se déroule au moment où on le rapporte. ماذا يعني؟ الحاضر le présent يعني الحاضر أي الأحداث التي تقع في هذه اللحظة. مثلا أنا في هذه اللحظة أصور لكم هذا المقطع. هذا ما يسمى الحاضر le présent. Les terminaisons des verbes de la première groupe. Les verbes de premier groupe sont tous ceux qui se finissent en ER à l'infinitif sauf aller. معنى ذلك الأفعال ديال premier groupe هي التي تنتهي ب ER à l'infinitif ما عدا le verbe aller. Les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. هاد les terminaisons اللي قريت دابا هما les terminaisons ديال الأفعال de premier groupe التي تنتهي ب ER à l'infinitif. Exemple, le verbe chanter. C'est un verbe de premier groupe parce qu'il se termine par ER. Je chante, tu chantes, elle chante, nous chantons, vous chantez, elle chante. Les verbes de deuxième groupe sont tous ceux qui se finissent en IR à l'infinitif. الأفعال ديال deuxième groupe هما اللي كينتهيو ب IR à l'infinitif. Exemple, finir, choisir. Le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Les terminaisons sont IS, IS, IT, I, 2S, ONS, I, 2S, EZ, I, 2S, ENT. Les verbes de troisième groupe sont tous les verbes qui n'appartiennent pas au premier ni deuxième groupe. Ça veut dire أن الأفعال ديال troisième groupe هما الأفعال اللي كيبقاو كاملين من غير ديال premier groupe و deuxième groupe. أي فعل لقيتوه إلا ما كانش من هاد الجوج فهو ديال troisième groupe. كما كتعرفوا أن البروميي جروب كينتهيو ب ER ديال دوزيام جروب كينتهيو ب ER. إلا لقيتو أفعال أخرين من غير هاد البروميير و دوزيام جروب فهو كيتعتبر من أفعال ديال troisième groupe. Les verbes dont la terminaison à l'infinitif est dr se conjuguent de la façon suivante: DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. شو معنات هادشي؟ أن الأفعال اللي كينتهيو بدغ في الآخر DRE ملي كنجي نصرفهم في لو بريزون كندير لي terminaisons suivants: DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Exemple, le verbe vendre. Je vends, tu vends, il vend. Nous vendons, vous vendez, elles vendent. Regardez bien, ce verbe à l'infinitif se termine par dr. Alors, je fais, je, DS, les terminaisons, tu, DS,
il, des. Nous vendons, ONS. Vous vendez, EZ. Elles vendent, ENT. Exception. Prendre, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Alors ce verbe, هذا الverbe prendre هو حالة استثناء، هو le verbe coudre واخا كينتهيو بالدي ار او كما قلت لكم ما كيتصرفش بحال لو فيرب اللي درنا قبل. هنا كاين استثناء فنو وفو وال. الاستثناء الثاني هو لو فيرب كودر كيكون تغيير فنو وفو وإل. Nous cousons, vous cousez, il couse. نعاود نشرح لكم عاوتاني. قلنا لي فيرب اللي كينتهيو بالدي ار كتبنا لي تيرمينيزون ديالهم دي اس دي اس دي دي او ان اس دي او زد دي او ان تي. الا الفعل ديال prendre و coudre كل واحد عنده التصريف ديالو خاص به. هذا هو التغيير اللي كاين في الافعال اللي كتنتهي دغ دي ار او. Les verbes dont la terminaison à l'infinitif est TRE se conjuguent de la façon suivante: TS, TS, T, TONS, TEZ, T, ENT. Exemple, mettre, le verbe mettre. Je mets, TS, tu mets, TS, il met, T, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Une petite remarque, nous, vous, il, T, on a deux T. Pourquoi? Parce que il y a, devant le T, il y a une voyelle. O, فنو, وعندنا واحد الفويل فو, داكشي علاش درنا double T. Les verbes en IR se conjuguent de la façon suivante: S, S, T, ONS, EZ, ENT. Je vous donne un exemple. Le verbe courir, je cours, S. Tu cours, S. Il court, T. Nous courons, ONS. Vous courez, EZ. Il court, ENT.